بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مجددا في تتمة لدرس les équations et les inéquations. إذا إن شاء الله في هاد الحصة هادي غادي نديرو لا بارتي دو سيني دان ترينوم. إذا تعرفنا على شكون هي لو ترينوم. إذا دابا غادي نشوفو كيفاش نحددو لو سيني ديالها، يعني كيفاش نديرو لو طابلو دو سيني دان ترينوم اللي من خلالو ممكن أننا نلقاو les solutions d'une équation du second degré. إذا على بركة الله، إذا نتبعوا معايا هاد الخططة هادي. إذا في هاد الخططة هادي عندنا لو ترينوم ديالنا ax au carré plus bx plus c. مزيان. إذا شنو كنديرو باش أننا نلقاو لو طابلو دو سيني ديال هاد لو ترينوم ديالنا؟ نشتغلو بحال الطريقة ديال المعادلة. On calcule premièrement delta. Donc on calcule delta, c'est b au carré moins 4ac. Donc on a 3 cas. Supérieur strictement à 0, égal à 0, inférieur strictement à 0, qui مشنا من قبل. Donc supérieur strictement à 0, كتعطينا deux solutions, x1 et x2. Donc هاد les deux solutions هما اللي غادي يساعدونا باش نديرو لو طابلو دو سين. دونك لو طابلو دو سيني كيما شفنا في لو طابلو دو سيني دو بينوم هو واحد لو طابلو اللي كيعطينا فوقاش تكون هاد ليكسبريسيون ديال لو ترينوم بوزيتيف او بيان نيجاتيف. تيبدا لو طابلو دو سين كاين لا ليني الاولى فيها اكس تتبدا من موال لانفيني حتى لبلوس لانفيني، او لا دوزيام ليني on a ax au carré plus bx plus c. Donc on a les deux solutions x1 x2. هنا اعتبرنا بان x1 inférieur à x2، لان خصنا نكلاسيهم هنايا الصغير على اليسار والكبير على اليمين. هنا شنو كيوقع في لي دو سوليسيون؟ l'expression du trinôme s'annule, donc le symbole d'annulation ici. شنو هي la proposition هنا؟ entre les deux solutions le signe du trinôme c'est le signe contraire de A, c'est-à-dire le signe de moins. فاش نقولوا le signe de moins A, c'est-à-dire le signe contraire. إذا كانت A positive هنا غادي نديرو moins، كانت négative هنا غادي نديرو plus. و à l'extérieur ديال هاد الانترفال هذا عندنا le signe de A, le signe de A. Donc on a signe de moins A à l'intérieur des solutions et à l'extérieur on a le signe de A. دابا ندوزو لدلتا إيكال à 0. عندنا اون سوليسيون اكس زيرو كيما شفنا. دابا لو طابلو دو سيني غادي تكون عندي لو ترينوم ديالي هنايا و لا سوليسيون ديال اكس زيرو لو سامبول دانولاسيون عندي هنا ميم سيني سور ار. لو ترينوم يعني غارد لا ميم لو ميم سيني سور ار سيني دو ا. غادي نشوفوها هنايا بجوج هون هنا في لي دو كا ديال دلتا انفيريور ا زيرو و دلتا ايكال ا زيرو. Le signe du trinôme c'est le signe de A. غير هنايا عندي واحد لا سوليسيون ولكن هنا ما عندي حتى شي سوليسيون. دونك نعقلو عليها. Dans les deux cas delta égale à 0 et delta inférieur à 0 le signe du trinôme c'est le signe de A sur R. وبالنسبة لدلتا supérieur à 0 entre les deux solutions le signe contraire de A et à l'extérieur le signe de A. إذا غادي نطبقو هاد الشيء وغادي نشوفو هاد التطبيق هذا. إذا شنو كيقول لنا التطبيق ديالنا؟ دوني لو طابلو دو سيني دو بولينوم. عندنا 3 بولينوم P1 P2 et P3 غادي نحددو لهم لو طابلو دو سيني، وإلا حددنا لهم لو طابلو دو سيني on va déduire les solutions des inéquations اللي بغينا، يعني بحال مثلا لينيكواسيون P1 supérieur à 0 P2 inférieur à 0 P3 inférieur à 0. وغادي نشوفو في الدي واحد الجدول اللي هو مركب P2 de x sur P1 de x. إذا على بركة الله غادي نبداو التصحيح ديال هاد لابليكاسيون. مزيان. إذا غادي نبدا ب P1. عندنا هنايا P1 ديالنا إيكال 2x au carré plus 2 plus 12. إذا باش نختصرو الوقت، إذا كنا سبق لينا صادفنا هاد P1 في واحد لابليكاسيون حسبنا لها دلتا ديالها سي 100. دونك 100 supérieur à 0 strictement.
شنو كيعطينا هاد الشيء هذا؟ دو سوليسيون x1 حسبناهم من قبل c2 و x2 موان 3 ممكن تعاودو تفيريفيو مزيان. دابا شنو غادي نديرو في هاد اللوكا هادي؟ قلنا لو طابلو ديالنا دو سيني ممكن نكتبو هنا دونك لو طابلو دو سيني دونك bien le tableau de Sini et اش غادي يكون عندنا هنايا؟ غادي يكون عندنا في لا بروميير ليني x de moins l'infini jusqu'à plus l'infini et on a de la deuxième ligne p1 de x. عندنا deux solutions, donc on va classer les deux solutions. On a moins 3 inférieur à 2, donc 2 à droite et moins 3 à gauche. Et le symbole annulation مزيان. هنا عندنا شكون هو A في هاد لوكا هادي A c'est 2. Donc à l'intérieur عندي le signe contraire. Donc c'est moins لحقاش le signe ديال 2 positif. Donc 2 positif. Donc هنا le signe ديالي هي contraire moins. وهنا غادي تكون عندي le signe de A plus. Donc هذا هو le tableau de Sini ديالنا. دابا مزيان غادي ندوزو le tableau de Sini de P2. عندي 9x au carré moins 6x plus 1. On a calculé delta déjà. Delta égale à 0. Et on trouve une solution x0 égale à 1 sur 3. Donc on va faire la solution ici et le symbole d'annulation. Je n'ai pas le tableau de signe, P2 s'annule en 1 sur 3 et elle garde le même signe sur R lié le signe de A. Je connais A ou 9, on dit le signe de positif, donc on a plus. Mezien. Et on passe à P3. On a P3 de x égale à moins x au carré plus x moins 1. On a calculé déjà delta, c'est moins 3 inférieur strictement à 0, nous donne S égale l'ensemble vide, c'est-à-dire il n'y a pas de solution. Mais ici, le tableau du signe, on a ici P3 de x. Garde le même signe, c'est le signe de A. On a ici A, c'est quoi A? C'est moins 1, donc moins. Donc on fait ici moins. P3 est négatif sur R. C'est ça. Maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question, on déduire les solutions des inéquations. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نكملو على ديك الخدمه اللي درنا في لا كيسيون. Pour par exemple la question A, on va résoudre l'inéquation P de 1 de x supérieur ou égal à 0. Donc on va utiliser pour ça le tableau de signe de P de 1 de x. En revenant au tableau de signe, on a ici le tableau de signe de P de 1, c'est ça. On a l'inéquation ديالنا شكون هي P1 de x inférieur strictement ou bien supérieur ou égal à 0. Maintenant, on a ici supérieur ou égal. Supérieur ou égal, donc on va chercher dans le tableau le signe plus. Le signe plus. Le signe plus se trouve sur l'intervalle moins l'infini moins 3 et sur l'intervalle de plus l'infini. Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation, c'est l'union des deux intervalles moins l'infini moins 3. D'abord, moins 3, واش غادي نديرو ouvert ou la fermé. On a ici O égale, donc fermé. O c'est fermé dans 2, plus jusqu'à plus l'infini. C'est ça l'ensemble des solutions de l'inéquation P de 1 supérieur ou égal à 0. On passe à la deuxième inéquation B. P2 de x inférieur strictement à 0. D'abord, on va regarder le tableau de signe de P2 de x. On a ici inférieur
on a ici inférieur strictement. Donc, ou bien on a ici inférieur ou égal, je m'excuse. On a ici inférieur ou égal, donc on va chercher deux choses. Le signe moins et le zéro. Le signe moins, يعني حيت عندنا inférieur, ou égal, on va chercher le zéro. Donc ici, on n'a pas le signe moins. On a ici plus, يعني ما كايناش moins. Mais on a le zéro. On a le zéro. Donc seulement le nombre qui vérifie l'équation, c'est le nombre 1 sur 3. هو اللي كيفيريفيها. لأن tous les nombres هنا ما كاينش فيهم moins. Donc ولكن كاين عندنا هنا zéro. Il vérifie l'inéquation. Donc هنا غادي تكون عندنا l'ensemble de solutions de l'inéquation هي le singleton 1 sur 3. إذا هنا inéquation كتعطينا في لي solutions ديالها واحد لو نومبر seulement. مزيان. D'abord on passe à la troisième inéquation P de 3 de x inférieur strictement à 0. Et donc pour résoudre l'inéquation, en revenant au tableau du signe de P3, on a ici le tableau du signe de P3. On a l'inéquation, c'est P3 de x inférieur strictement à 0. Donc on cherche dans le tableau le signe moins, car on a ici inférieur strictement. Donc le signe moins se trouve sur tout R. Alors, S, l'ensemble des solutions de l'inéquation, c'est tous les nombres, c'est-à-dire l'ensemble R. Tout l'ensemble R. C'est ça. Maintenant, on passe à la quatrième inéquation. On a la fraction P2 sur x sur P1x supérieur ou égal à 0. Donc ici, pour résoudre cette inéquation, on a besoin des deux tableaux de signes de P2 de x et P1 de x. Donc en revenant aux deux tableaux de signes, on a P2 ici s'annule en 1 sur 3 et plus. Donc غادي نزيدو هنايا غادي نديرو 1 sur 3 et on a ici هنا moins 3 et 2. مزيان غادي نزيدو بعد 1 sur 3 ici. مزيان. On a ici plus. Et pour P2 ou bien P1, on a trouvé moins 3 moins 2 plus moins plus. Moins 3. Donc هذيك moins 3 2 خصني نكتبهم مرتبين مع 1 sur 3. Donc عندي moins 3 à gauche de 1 sur 3 et 2 à droite. مزيان وعندي هنا s'annule. On a ici moins et on a ici plus. Donc on doit diviser le tableau en 4 cases. شنو غادي نديرو هنا؟ نحيدو هاد البلوس هادي وغادي نقسم لو طابلو ديالي. دابا منين قسمت غادي نرد هاديك البلوس. دونك بلوس ونكمل لا ديفيزيون ديال لو طابلو ديالي مزيان. دابا حتى هادي غادي نحيد هاد لو موان هادي وغادي نديفيزي لو طابلو ديالي سي كانت عندي هنا موان دونك موان مزيان. Et on a tracé les deux tableaux du signe de P2 et P1. هما P2 et P1. Maintenant, on a besoin de la division P2 sur P1, la fraction P2 sur P. Donc, pour étudier le signe, on fait plus sur plus c'est plus, et plus sur moins c'est moins, plus sur moins c'est moins, et plus sur plus c'est plus. Mais il faut faire attention aussi, on a P1 au dénominateur. Donc, pour que la fraction soit définie, on cherche les nombres où P1 s'annule et on élimine. غادي نحيدو les nombres فاش كيكون عندي P1 égale à 0.
Donc on a P1 égale à 0 dans moins 3 et dans 2. Donc on élimine ces deux nombres avec ce symbole de ligne. C'est-à-dire la fraction n'est pas définie dans moins 3 et en 2. Et en 1 sur 3, on a P2 égale à 0. Donc la fraction aussi égale à 0. On va dire le symbole d'annulation. Maintenant, on a l'inéquation d'INA, il y a P de x sur P1x supérieur ou égal à 0. Donc, on a ici supérieur ou égal. Donc, on cherche dans le tableau le signe plus. Donc, on a ici plus et plus. Donc, plus se trouve sur l'intervalle moins l'infini, moins 3. Et sur l'intervalle de plus l'infini. Donc, S, l'ensemble de solutions, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 3. On a ici supérieur ou égal, donc l'intervalle fermé. Union, l'autre intervalle aussi fermé en 2, 2 plus l'infini. Et comme ça, on a trouvé l'ensemble de solutions de la quatrième inéquation. إذا نتمنى أن التطبيق هذا يكون واضح شي شوية. إذا نعاودوه، إذا ناخدو في الأول لابليكاسيون ديالنا، نوقفو الفيديو ونخدموها، وديك الساعات نشوفو لي سوليسيون مرة أخرى. شكرا على المتابعة وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.